everyone, welcome back to Master Course Podcast. This is the 7th episode of Folklore or Cerita Rakyat in English version, and today we are going to read a story about Cindelaras. Hope you enjoy! Cindelaras. Once upon a time, there was an empire called the Kingdom of Jenggala. The kingdom was led by a king named Raden Putra. The king has two beautiful wives, the beautiful queen and also the concubine. However, despite having a beautiful appearance, the concubine's heart was filled with envy. She planned to get rid of the queen from the king of Jenggala. The concubine asked for help from the royal physician. Then, with the help of the royal physician, the concubine pretended to be sick. The royal physician said the false thing to the king. He said that the queen intentionally poisoned the concubine. When he heard that thing, the king became very angry and immediately went to meet the queen. When asked by the king, of course the queen didn't admit because she didn't do anything. But the king did not believe the words of the queen. The king's heart was closed. The unwise king even ordered his guard to bring the queen to the forest to kill her, even though at that time the queen was pregnant. Arriving in the forest, the guard did not carry out the king's orders, but instead, they built a simple house for the queen to live. Upon returning from the forest, the bodyguard killed a rabbit and put his blood on his sword as proof that he had killed the queen. After a while, the queen who lived in the forest gave birth to a baby boy and named it Cindelaras. Cindelaras grew up to be a good, handsome, and smart boy. When Cindelaras was helping his mother find firewood in the forest, Cindelaras found a chicken egg. Then he brought the chicken egg home. Cindelaras treats the eggs until they hatch. And it's amazing how it turns that the chicken egg hatched into a magical chicken that is very strong and can talk. My lord is Cindelaras. His house in the forest, he is a son of Raden Putra, said the chicken repeatedly. Hearing this, the mother could not help but then told everything to Cindelaras. After knowing everything, Cindelaras then asked permission to meet his father and tell him the truth. On the way to the kingdom of Jenggala, he was challenged by several people to pit the greatest chicken of him. Not only one, it turned out that Cindelaras' chicken was able to defeat dozens of other chickens in just a few minutes. The news arrived to Raden Putra's ears and wanted to pit his chicken with Cindelaras' chicken. Then Raden Putra finally pitting his chicken with Cindelaras' chicken. And Cindelaras' chicken won. The chicken suddenly spoke. My lord is Cindelaras, his house in the forest, he is the son of Raden Putra. Then the king realized that he has a child that he throws away. The king regretted his action and apologized and met the queen to take her home. After that, they all lived in harmony and happiness. Halo semua, kembali lagi di Master Course Podcast. Ini adalah episode ke-7 dari Folklore atau Cerita Rakyat versi Bahasa Indonesia. Kali ini, kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Cindelaras. Semoga kalian suka. Cindelaras. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Raden Putra. Raja tersebut mempunyai 2 orang istri, sang ratu dan sang selir.
Akan tetapi, meskipun memiliki rupa yang cantik, hati sang selir dipenuhi dengan rasa iri dan dengki, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan sang ratu dari kerajaan Jenggala. Sang selir meminta bantuan seorang tabib. Lalu, dibantu oleh tabib kerajaan, sang selir berpura-pura sakit. Tabib kerajaan tersebut mengatakan hal yang bohong kepada raja bahwa sang ratulah yang telah meracuni sang selir. Ketika mendengar hal tersebut, raja pun menjadi sangat marah dan langsung pergi menemui sang ratu. Ketika ditanya oleh raja, tentu saja sang ratu tidak mengakui karena ia memang tidak melakukan hal keji itu. Akan tetapi, sang raja tidak percaya perkataan sang ratu. Hati sang raja sudah tertutup. Raja yang tidak bijak itu bahkan memerintah para pengawalnya untuk membawa sang ratu ke hutan untuk membunuhnya. Padahal ketika itu, sang ratu sedang dalam keadaan mengandung. Sesampainya di hutan, pengawal tersebut tidak melaksanakan perintah sang raja, akan tetapi justru membangunkan sebuah rumah sederhana untuk tempat tinggal sang ratu. Sekembalinya dari hutan, pengawal tersebut membunuh seekor kelinci lalu mengoleskan darahnya pada pedangnya sebagai bukti bahwa ia telah membunuh sang ratu. Setelah beberapa lama, ratu yang tinggal di hutan tersebut melahirkan seorang anak bayi laki-laki yang diberi nama Cindalaras. Cindalaras tumbuh menjadi anak yang baik, tampan, serta pintar. Ketika Cindalaras sedang membantu ibunya mencari kayu bakar di hutan, Cindalaras menemukan sebuah telur ayam, kemudian ia membawa telur tersebut pulang. Cindalaras merawat telur tersebut hingga menetas. Sungguh menakjubkan. Telur tersebut menetas menjadi seekor ayam ajaib yang sangat kuat dan bisa berbicara. Tuanku adalah Cindalaras, rumahnya di hutan. Dia adalah anak dari Raden Putra. Begitu ucap sang ayam, terus-menerus dan berulang-ulang. Mendengar hal tersebut, mau tidak mau, sang ibu lalu menceritakan semuanya kepada Cindalaras. Setelah mengetahui semuanya, Cindalaras meminta izin untuk menemui ayahnya dan menceritakan kebenarannya. Ketika dalam perjalanan menuju kerajaan Jenggala, ia ditantang oleh beberapa orang untuk mengadu kehebatan ayam miliknya. Tak hanya satu, ternyata ayam Cindalaras mampu mengalahkan puluhan ayam lain hanya dalam beberapa menit. Berita tersebut sampai ke telinga Raden Putra dan ia ingin mengadu ayamnya dengan ayam milik Cindalaras. Setelah Raden Putra mengadu ayamnya dengan ayam Cindalaras, ternyata ayam Cindalaraslah yang menang. Lalu tiba-tiba ayam tersebut berbicara. Tuanku adalah Cindalaras, rumahnya di hutan dan dia adalah anak dari Raden Putra. Mendengar hal tersebut, barulah raja menyadari bahwa ia mempunyai seorang anak yang ia buang. Raja pun menyesali perbuatannya, lalu meminta maaf dan menemui sang ratu untuk membawanya pulang. Setelah itu, mereka semua hidup rukun dan bahagia.